किंतु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विशेषनाथ श्री गणाधिपति नमः। ओम दूर शांति पृथ्वी शांति गणेश देवता शांति सूर्य नमः शांति मान देव देवी भोर शांति। ओम जवागजम संकाशन कश्यप हेमंताचार्य सूर्याय नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कड़ी फूल तार माथाय दत्त नमः श्री विष्णु नमोद्य पुण्य हनि विशिष्ट प्रसाख भारत पेन उठे लीजिए आगे। हाँ पेन और बाँते खाता है खाता और पेन खाता से धान दीदी बात माথায় হ্যাঁ দেখো ওঠো চলছে দেখো এই ওই যে কত উঠি উঠা মুনু আজকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে গপ গপ করে তার পায়ে যে নুপুর বসছে সেইটা দে 80টা দেখিয়ে দিছ 80টা দেখা 80টা তাতে মুখটা দেখলে মা যা ওলো আসবে গো এ বিষয় হলো হলে ওই হলে দেখ এই তো আমার মুনু খাবে যা ধান পেক দাও মে ধরে না খাও তোকে থাম ধানটা পেক দে পুরি ওটা কম ধরে চিউড়ি তা উঠে নি ধান হলো খ ঠেকি রাখবে সে উঠি হাতে সে হাতে খাবে সে খাইয়ে দিলে তার অত ইয়ে হবে নি যে কি খাবি দিব তো তার খিদা মিটবে নি সে হাতে খাবে এলে বাবা লে এ কি গো তিনবার ছিন দিতে আমার মুনু খাচ্ছে দাদার কোলে বসে মুনু খাচ্ছে পায়েস খাচ্ছে সিলাইট খাওয়া